أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين Joati Zedou biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ani ala bato haramade madafo kama uko Joan Sodin ga juma dunya fe doka faraka jango juma mi na besongolo kono Joan Sodin ka do o ye juma kerengene nye o ye juma sangoro talenye o ye juma yelemaye ka keto nyini ke lambe ba jere jakulu bele jele fe Joan Sodin ka do kura tigera mi nye groupe ye o fana kumbane do na manya ka fo ko nyu azoro ka bembidi magwema Joan Sodin ka do ana lajanse ko ma ke minye kunafoni langolo kana to amina langolo kana to lamebo kana to kumbana inshallah aka to nyini ke bele jele fe weleli gwana joni shoda ma nyini subhanahu wa ta'ala fe anga juma sali ala ka chaya amma nyini subhanahu wa ta'ala fe sungolo ba min jole mbe joni shoda ma nyini subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ala ka sungolo indeme ko nyuma dama joni shoda ka don anyelela amini ka se sanfe sa jigini wati o manjable joni shoda ka don min ba to atobi ko hadama dela limania ani ala nyine ani ala don baraji min bala shuna ala ko ka lere de ba baraji sebe mele ta sebe jon so do kuma anga dofara min nya ala nyini kan anga dofara ika don min nya ay wasalika anga dofara nyini nga saraka ti boka amma nyini subhanahu wa ta'ala fe ngoni jamana min na to ay mali jon so do ala ka mali kishi ala ka mali tanga ala ka mali kishi ala ka mali tanga ya rabbi aminu nya mali donyi mali kono mali koka amma nyina allah ta'ala fe ya rabbi ala ka kenani shijan ala ko di ani maliyen bele jelema ala ko kaka ala kama ako ka kira muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ka sebau sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina usman sayyidina bakar sayyidina ala ka kulu baraka kama amma ina ala fe min nye magani madina kureshu baraka qur'an lazim baraka ya rabbi ala ka nga jamana kishi ka nga jamana tanga dugo ke baye anya mina baye allah ta'ala yon so di nafu wati koronedu ambi je ka andega korta safe juma ina bele jele ki ka ngani asiri ayen ngani ausiri ngara mogo bina duwa special ke ayen ngani ausiri hami be mina gele be minga e de bika gela do e de bika hamido wallahi ijon si sedu mami me barako gele la furu ko gele nasongo ko gele barako gele yon se bika do ni bela gele be ala de bolo ala ka no yambe auzu billahi minash shaitan al-fatiha auzu billahi minash shaitan rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu rasul allah la sharika lahu la hawla min aydina amanu ma dirika ila ahlajini alhamdulillah rabbil alamin tabatu ngara naam nyora nye belebele mine joni de el aje shekna amawula aidara nurle wuda jetura dangoro banye mago nya nyena ka ala tafo kati nongoma adenge de be golo ka bi muhammadu buye aidara ambi folni tani dama ni nyora nye belebele mine el aje segu siramanjara hali dogo ka belebele bable tamana bable denge sanumamba no e mamadu ba jara ye asigile be golo ka ni nyora nye dangoro ba mine cheka baba kamaninga ka morge a denge no ye sagairi ye tono sagairi ale de sibe golo kabi na ye minbo ala ye ala biso na ko ala ka ba ala bi bandre sagaire koreka ube joansi se do ka do koreka batwa de ko buyeba ala nye dongo do da ni tara jole laje e ba fo ko dobi bo sugula e ba ko dobi do ga community côté sugo côté jega côté ala nyesra mi nya ala nyesra ya ani ala don o debo se mama joansi se do e ka do dum balo lembe minu baraka ta no fe kilingili ni nga nyefo kilingili joansi se do kana nyine dangoro ba ko bangoni na ye dine bla romi mata boy ni nyoro nye abina basa de mine kaka de basante bi bana ndamina domi jamana ngono ikado wajulu kala kacan kurane domba kacan waliju kacan alimu kacan yoni sudi ka donga mi nye wajulu kala o ye fili minge ani donne ke bo ye fili minge ale nano dekle abani anano dekle nam nga dore fiyewa kle gona ko no te ambishi ya de ami jumana lisi be molo de
Jɔnni Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Cikan Jɔnni Seydou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba taalen ɲɛfɛ n'a f'i ye a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɔrɔdasi ti sɔn a bilen nara Jɔnni Seydou k'a dɔn kɛlɛbolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko opération kɛlɛtigi i k'a dɔn kɛlɛtigi i k'a dɔn a y'a lama tuguni Jɔnni Seydou k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan maanifi bɛ lafiya sabula min ye terroriste ye Banmandiw kun ye mɔɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ min ye nin lamini ninnu ye min ye commandant chef n'o ye colonel Seydou Basiru Ɲangadu Jugwaramɛ kɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn a ka wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan u ye saloli kɛ k'a salo terroriste ŋana 2 Jɔnni Seydou k'a dɔn u taar'u tɛgɛ da olu kan gami minnu kun ɲininen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la ni maa 2 Jɔnni Seydou k'a dɔn ka tiɲɛni nɔ barika ka bon sabula min ye mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ Jɔnni Seydou walima balinako olu ka labɛn de y'o ye o yɛrɛ k'i bɔ a la o lamini bɛɛ lajɛlen la olu de tun bɛ munumunu kɛ i k'a dɔn ka taa jɛgɛ minɛ mɔɔw la diyagoya la min kɔni ye nara tile biyanfan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko jitiya Jɔnni Seydou k'a dɔn olu de bɛ fɔ a la kosɛbɛ nin patrouille ba in n'o ye sɔrɔdasiw ka munumunu salo ka yɔrɔ fura Jɔnni Seydou k'a dɔn u taara se yɔrɔ la yɔrɔ min n'u k'a ma ko Jalakɔrɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn pɔnpe belebelebaden de bɛ yen pɔnpe min n'a bɛ ji lahulata de sari fa bɛɛ lajɛlen la Banmandiw kɔni kun taara o minɛ a bɛ ne ka san caman bɔ Jɔnni Seydou a tɛ ku dugulamaana k'i min i ka baganden min Jɔnni Seydou ye bɛɛ lajɛlen gɛn sɛbɛnnikɛla ko avril kalo tile 10 san 2022 tuma min n'u nana wulikajɔ boloda ka kɛlɛ boloda Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ayiwa kɛlɛ yɛrɛ dakelen ye a ma taa k'o de dango ye kunnafoni labanw kɔni y'a jira sa dugu min kɔni ye Jalakɔrɔ ye Jɔnni Seydou a n'a lamini lafiya bɔda nana sabula dugudenw i k'a dɔn ji u b'a k'u sago ye Banmanji minnu kɛlen bɛ ka yen yɔrɔ ka a yɔrɔ kɔni kɛ ayiwa tinɛma yɔrɔ ye dugudenw ma Jɔnni Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'i buusu basa ji la sa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kun kɛra sababu ye duguden caman bɛ yen minnu kɔni kun ye yɔrɔ in yɛrɛ bila Jɔnni Seydou k'a dɔn pɔnbu min bɛ yen pɔn bɛ yen Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa min ye hectare 20,000 ani 100 Jɔnni Seydou k'a dɔn a b'o de lariwe i k'a dɔn ji la min ye ayiwa châteauba in kɔni a bɛ ji de sari fa bɛɛ lajɛlen la a ko dugulamaw bɛ min baganw bɛ min Jɔnni Seydou a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn cikɛmisɛnninw olu fana ka kɛ Banmandiw kun d'a mɛn mɔɔw de kɔle o la Jɔnni Seydou k'a dɔn tɛgɛ dar'u bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u ma dan o ma koyi minɛn caman de tun bɛ Banmandiw ninnu bolo yɔrɔ in fana na Jɔnni Seydou k'a dɔn kunnafoni labanw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye minɛn caman de u y'o de minɛ u la sabula min ye ayiwa pano ye Jɔnni Seydou k'a dɔn pano solaire o den 33 a belebele badenw de don dɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn ko min ma ko batterie blindée o den 2 min ye ayiwa sacoche ye o falen Jɔnni Seydou k'a dɔn moto pièces la u ka pièces de rechange o tɛmɛnen kɔfɛ groupe électrogène kelen ani frigo nin bɛɛ Banmanji u b'u ja de koyi nin bɛɛ de tun b'u bolo ja dangaden ninnu bɛ jala ye dɛ Jɔnni Seydou min ye commandant Adama Jasana ye a y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna Jɔnni Seydou k'a dɔn tɔw kɔni ye digi da nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ Cika kɔnɔ a ka bi bɔli la labatokara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Amadu T Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu T Dansɔgɔ ko a ko fɛn min ye maninfin ye n'i se don i b'i bɔ nka n'i da i don i bɔ man di Tabitali Pulɔ ko u ka président a tɔgɔ de ye Abuso jamana in minisiri kɔrɔ ni gouverneur kɔrɔ don a y'a dɔn k'a fɔ u ye kuma min fɔ ni kuma in jɛr'u na kɔmuso la ani bɔlɔlɔ ka kuma in kɛra gasi ye u yɛrɛ u seginn'u kɔ ka kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée ye wulikajɔ ani cɛsiri min kɛ a ye kɛlɛ min kɛ ka se sɔrɔ mura fɛn min ye tubabuw ka téléso n'u ka radiosow ye olu de fɔlɔ girinna fɛn min ye kuma in ye k'a lagosi ni k'a fɔ ko bi kɛra civil kan sɛbɛnnikɛla ko a ko a fɔra bi kɛra civil kan o kuma min n'o fɔra an balima fila dɔw bɛ yen olu kɔni m'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlenna koyi u ye kɛlɛ daminɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye kɛlɛ daminɛ dusuw bɔra u ye denmisɛn dɔw bila réseaux sociaux kan kuma gɛlɛn caman bɛ yen u y'o fɔ transition ma ani Mali sɔrɔdasiw ani jamana yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko o ma dan o ma u labanna u dimi kojugu k'a fɔ premier ministre an mago b'i la an n'a b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko so filɛ kɛnɛ filɛ dayɛlɛlen bɛ a ye na an ka ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko Tabitali Pulɔ ko a cɛ ni muso maa ma to kɔ fɛn min ye primature salle belebeleba in ye u nana minɛ k'a fa tewu
fo ka naloma jɔ da la kuma u nana bɔ k'a bi Choguel ko mun b'aw fɛ jamana ko la a y'a fɔ filabere ni dibiri o ma kɛ maasi negela ye filafin filabere ani filajɛ tas ko yari fa bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma nana bɔ ka bi fɛn min ye filaw ye u bɛɛ lajɛlen kumana fɛn fɛn b'u kun n'u k'a cɛ u bɛɛ lajɛlen kumana Choguel kɔni a ye bigi ni papiye ta k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn u tilalen a ko n balima filaw ne y'aw lamɛn nka daliya jumɛn bɛ aw bolo k'a fɔ fɛn min ye armée ye a delila ka fila dɔ fa kelen maa ma kuma a filanan mura min n'aw b'a fɔ aw jumɛn bɛ yan min sera mura ka taa ɲininkali kɛ fila maa ma kuma sabanan aw jumɛn bɛ k'a ye muraka dɔ ka telefɔni cikan sɔrɔ wali ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye muraka den dɔw ye k'olu fagara armée fɛ maa ma kuma saba a naani a ko fɛn min ye tubabu minnu bi kuma fɔ n'aw dara olu ka kuma na ka na anw ɲininka yala o tubabu jumɛn kelen bɛ yen min y'a fɔ ko kɛlɛ kɛra ale ɲɛna wala ale yɛrɛ ka maa pe yen a tɛ yen ayi o tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye jama ye u ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ sabula Choguel ko kala Mayiga maa fɛɛrɛtigi don tiɲɛtigi don fɛn min kɔni ye kuma ye n'a tiɲɛ nana a tɛ siran ka fɔ a ko n balima filaw a tɛ tiɲɛ dɔn wa min bɛ senna n'a bɛ labɛnna n bɛna fɔ aw ye rébellion dɔ de bɛ ka labɛn janfakɛlaw fɛ u b'a fɛ ka aw filaw de bila rébellion na jamana contre la kuma tiɲɛ bɛɛ ye nin de ye n'o tɛ k'a fɔ ko maa dɔ fara mura k'o ye fila ye k'o ye maa gansan ye o ma kɛ n'a y'o maa kelen sɔrɔ a ye n'o kibaruya di ne ma o tuma fɛn min ye armée n b'a ɲini armée fɛ ministre de la défense fɛ a ka enquête dayɛlɛ k'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ u ka enquête ni sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ko o ko bɛ ko in na a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn wa fɛn min ye jamanakuntigi ye n bɛna ɲini a fɛ n'a jɛnna an bɛ délégation spéciale wuli ka taa murakadenw yɛrɛ ɲininka n'a wolola min na o bi dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɔrɔfɔ in ye o fɔra nka fɛn min ye nin kuma ninnu ye maa dɔw bɛ jama yɛrɛ de la olu yɛrɛ de dabɔ ka kunna kojugu olu yɛrɛ de ye kuma in fɔ ni k'a cɛjuguya an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye Ibrahima Alayi Cokari ye ale kumana réseaux sociaux kan Facebook direct a ye kumajugu caman fɔ a ye malidenw jalaki kosɛbɛ min kɛra fiɲɛ ye dɔwɛrɛ bɛ Ama Sise ale ko a ye o conseil maa ye ale yɛrɛ fana ye fila ye a ye kuma in kɔni tere juguya fɔ k'a kɛ i n'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de bin bɛ filaw kan bi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min n'o caruna a ye maa caman tɔɔrɔ a ye filaw yɛrɛ tɔɔrɔ u ye kuma min fɔ a digira filaw de la ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'u tɔɔrɔ hɔrɔnw de don a b'u tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Tabitali Pulaw ko filaw ko Abu Soma i ni ka jama aw bɛ ka ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga wuli ka se an ka filaw ma n'an m'aw jija an bɛ tɔ in da kolo ji k'a filekolon ji wa teliya a ye kuma lankolon minnu fɔ kuma minnu tɛ jamana jogo ye a ye segin aw kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko seginkɔ kɛra diyagoya ye Abu So yɛrɛ a ye jama de wele kunun ko conférence de presse a ye kunnafonidilaw wele a ko fa min kuma min n'o cɛruna wɛrɛ tɛmɛ na olu ma fɔ ten ale ta ma fɔ ta journalistes de ye kuma yɛlɛma u ye kuma turu a kunjugu kan u ye dɔ kun kɛ dɔ sen ye ka dɔ nɛn kɛ dɔ kunkolo ye a ko olu ka kuma ma fɔ ta k'u ma maa si jalaki kuma ɲɛna ne ko kɛnɛ in ka filajɛ tun bɛ wa Babaliba Babaliba filajɛ a tun bɛ yen tas ani filakɛ in de ka farin filajɛ tun bɛ yen filafin tun bɛ yen filabilenw tun bɛ yen ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Abu So ye fili man jugu nka n tɛ segin kɔ o de ka jugu a ko jɔn ko ala u ye kuma minnu fɔ ani maa minnu ye kuma minnu da u la a k'u filila o tuma u bɛ min ɲini malidenw fɛ o ye yafa ye sabula k'olu yɛrɛ ka maloya yɛrɛ nana juguya ni mun ye murakaw yɛrɛ de ye maa cɛ tan wuli ka bɔ mura ka na fɔ Tabitali Pula ko ye a ye kuma min fɔ a bɛɛ nkalon maa kelen tɛ muraka den na k'o fara ko sɔrɔdasiw fɛ a bila ten maloya mana a nana a kuma ka ɲi ten sa a dafara o a ka ɲi ten maloya nana dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Joati Seydou n'i ye dutigi bɔlen ye kogo fɛ i b'a sɔrɔ bulonda ka kala Joati Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Samba Balo nin y'a ka fasiri ye a ko commune D min ye a mairie ye bɛn tile tɛ Joati Seydou i k'a dɔn a bɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan baarakɛlaw i k'a don u ka ca Joati Seydou i k'a dɔn u bɛ ni ka kalo saba bɔ min ye sara ye o tɛ sɔrɔ o sara sɔrɔbaliya ka taa se a bɔ ko caman ma o kɔni kɛn bɛ sababu ye u ka wulikajɔ boloda ka mankan wuli maire ba la min ye Sɛki Aba Ɲare ye
Jɔn Sedu kalo 3 olu ka sara dulonnen don mun nana n'a ye gɛlɛya jumɛn de bɛ yen olu dun ye kɔlɛtigiw ye u ye denbayatigiw ye n'a ma ɲɔ kɔsa o tuma u bɛ baara bila boloda Jɔn Sedu k'a dɔn u ye tile 3 baara bila kɛ o ma mugu ɲɛ u laban nana banamini boloda sa fan o fan n'o de bɛ taa ayiwa mairie la Jɔn Sedu k'a dɔn u nana gɔngɔrɔw ani pinew dasira la maa ti don maa ti bɔ Jɔn Sedu k'a dɔn mairie ɲɛmaaso a jira k'a fɔ o tɛ kɛwale wa o tɛ kɛ Jɔn Sedu k'a dɔn u laban nana baarakɛlaw gɛnsan min kɔni b'a to u bɛ bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko u laban nana a bɔ kamalenkɔrɔ kuwalenw jɔ fa bɛɛ lajɛlen la cɛw o cɛ ni min farati k'a fɔ i bɛ tɛmɛ mairie da la ni sɔmin kɛra k'a fɔ i b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ gorobaraw na tili da i kan f'i ka sa aba ma se ka polisiw wele f'i ka sa sɛbɛnnikɛla ko Jɔn Sedu k'a dɔn a ko in kɔni gɛlɛyara nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye fana a communauté mairie i k'a dɔn a nin ɲɔgɔnna ko ka kɛ n'a sɔrɔla Fode i k'a dɔn mairie min ye deuxième maire ye walima Ablaye Basole n'u tulo b'an kan na u ka se ka weleli kɛ k'a ko tiɲɛ dan dɛgɛ i k'a dɔn o tuma an ka nɛgɛjuru labilalen don ka ɲɛsin maire ma a ka se k'an wele ko in bɛ dangan min Sɛki Abanyare walima Fode walima ka se Ablaye Basole ma ninnu bɛɛ lajɛlen maire ye Fode ti wuli joona o Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye mankanba ye o de bɛ communauté la a ko u ka comité syndical a secrétaire général min ye n ɲininka Zumana Sisɔkɔ ye o kɔni y'a jira k'a fɔ min kɔni ye a jɛɲɔgɔnw ye a nana kumaw fɛ u ka sabali mankanba in ma i k'a dɔn a siraw tigɛtigɛli ani nin n'a ɲɔgɔnna k'u ka dɔ b'o la u ka ɲinifɛ de o dun t'a dabila fo ka sɔrɔ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Daba Tunkara n sen tɛ falikɛlɛ la a wulibali don min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui Amadu Baba Ɲangi nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu Baba Ɲangi ko ta karila forobamugu la conseil des ministres min n'a kɛra araba don abrikalo tile 6 san 2022 fɛn min ye ministres ka jɛrɛjɛ yɛrɛ o de ye yamaruya di kiiri tigilamaw ma Mali ka so a n'a ka bâtiment belebeleba minnu bɛ yen n'u buru jara k'u feere cogo jugu la ko sariyatigiw ka baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ko in ye a bɛna gɛlɛya sabula fɛn min ye minisiri kɔrɔ 2 ye minnu kun ye IBK ka minisiri ye ka fara ACI PDG kɔrɔ dɔ kan olu laban a ko in yɛrɛ olu bɛna to a gɔngɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ka so belebeleba minnu bɛ yen suguba kɔnɔna na ani jamana Bamako fan wɛrɛw fɛ olu bilara tɔnɔmadara sɛbɛnnikɛla ko u tɔnɔmadali in tɛ dɔwɛrɛ ye ka tila k'u feere sɔngɔ min n'a sɛbɛkɔrɔ jaasira sɛbɛnnikɛla ko bureau du vérificateur général ale yɛrɛ de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye fɛn in kɔni feere kokisɛriw bɛɛ lajɛlen y'u kɔngɔ fa u taara ni wari min y'o la o bɛ se miliyari 1 fɔ miliyari 2 ma kokisɛriw y'o k'u juga la ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko o ma kɛ baasi ye jamana yɛrɛ ka so belebeleba ninnu kelen o kelen u y'o di 2 sɔngɔ de la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye 2 ye u y'o di 1 sɔngɔ de la a ko in de kɛra ten fɛn min ye sɔngɔ ye ni k'o sɛbɛkɔrɔ jaasi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a ta nɛrɛmugu ta da de la ye de jamana ka so sɛbɛnnikɛla ko jamana janfara o sariyaw kisɛw bɛɛ sabula u ko min ma lettre min n'o cira ministre de l'urbanisme et de l'habitat fɛ 2013 lettre wɛrɛ bɛ olu cira minnu n'olu kɛra février kalo san 2001 o danganiya n'o ye décret ye min dalen bɛ o décret sɔsɔra bureau du vérificateur a ko ministère de l'urbanisme de l'habitat et des affaires foncières olu yɛrɛ de kɛra janfakɛba ye sabula sariyaw ye min fɔ k'a fɔ ni jamana ka so bi feere cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat ye ale de kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka expertise kɛ sow yɛrɛ prix ye min ye ani valeur ye min ye ka sɔrɔ k'o sigi dugukolo mètre carré bi di min na k'o danɔ tigɛ o ma kɛ fɛn min kɔni ye sira dɔ ye u bɔra n'o ye ministre yɛrɛ de ye lettre kɛ fɛn min ye société privée dɔ ye k'o ta k'o ka expertise kɛ u n'o kun bɛnnen don a la u taara sɔngɔsigi so ninnu la sɔngɔ min n'o y'u yɛrɛ sagona sɔngɔ ye wa sɔngɔ min n'u y'u dɛ fɛn min ye jamana ye ni k'a janfa sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya nana kɛ mun ye jamana faama caman bɛ minnu ye jamana wari suɲɛ u b'a blanchi cogo min na n'u b'a don da min fɛ o gɛlɛya b'u la olu maa ninnu olu yɛrɛ nana ka na maa dɔw de bila k'olu tɔgɔlankolon labɛn ka sanni k'olu tɔgɔ la u yɛrɛ k'u dogo olu ɲɛna
sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye bureau de vérificateur a bɔra nin bɛɛ lajɛlen kalama a y'a dɔn k'a fɔ faama caman bɛ yen jagokɛla caman ani disiba caman bɛ yen minnu kɔni y'u kɔngɔ fa dugukolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana janfara sabula jamana ma dɔwɛrɛ sɔrɔ miliyari 16 damakɔ o miliyari 16 yɛrɛ a bɛɛ ma sara halisa dɔw yɛrɛ u ye terrain san k'a maminɛ ka dɔ sara wari la k'u ban k'a tɔ sara ka so jɔ étage ba jɔ miliyari caman bon ka ban ka jamana ka wari sara n'i y'o yɔrɔ yɔrɔ faama dɔ ta don c'est clair n'i y'o yɔrɔ yɔrɔ faama dɔ ta don u bi jagokɛlaw kɛ prétexte i b'a sɔrɔ faama dɔ de ta o ɲɛdɔnna o a ɲɛdɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye u bɛna sɛgɛsɛgɛli daminɛ sabula dossier bɛɛ lajɛlen taara ka di pôle économique ma olu ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ Usumani Fati ale ti perese a ti taa a ti maa ci nka fɛn min kɔni ye tɛndɛnni ye a b'o de kɛ jɔ ɲɛmisɛn de b'a bolo i bɔ man di sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ala ma ja kɛ fɛn min kɔni ye seli fitinin ye maa caman bɛ yen olu bɛ t'o kɛ premier cabinet na kasobonba kɔnɔ minisiri kɔrɔw ani PDG kɔrɔw ka fara fɛn min ye a commerçant zone kan a caman bɛ yen u bɛ taa kasobonba la n'o kɛra minnu bɛ kasobonba la u na damu sɔrɔ jɛgɛ ni sɛ tɛ jiran ka na d'u ma min b'i ye hali ni kɔnɔ ni duluma tɔbira ka d'i ma kaso la kaso ye kaso de siga t'o la siga t'o la kaso man ɲi dɛ ala k'an ni silamɛw kisi kunnafoni filɛ nin ye naamu an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi boli la Georges Seydou n'i kɛra bolitigi ye n'a tɛ se ka maafa fili mɔgɔ ɲɛ Georges Seydou k'a dɔn ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don dɔw bɛ se ka siriku bɛ sirili kɛ dɛ i tɛ taa mɔgɔ la boli kɔni b'i bolo a tɛ se ka maa fa n'o ye boli bolitigi bɛɛ ma lawuli maa fa kama dɔw ye i bɛ maa dɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la priorité i ye waridonko kuma min fɔ o kɛlen debi sen na Georges Seydou ŋanamu ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ jamana in kɔnɔ nka a bɛ ne ka waati bɔ min ye bulonba ye Assemblée nationale Georges Seydou k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliba ma deli ka yen sɛgɛrɛ a bɛrɛ ta jamana nafoloba kule de bɛ dun ayiwa Assemblée nationale la Georges Seydou k'a dɔn jamana denw ɲɛ yɛlɛla bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ɲini sa kiiritigɛlaw u ka wuli ka jɔba boloda nangaraba o nangaraba bi jamana in kɔnɔ Georges Seydou nafolotunu fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ a ɲɛ ka ɲini o de la tile fila in na Georges Seydou k'a dɔn yamaruya dira sɛgɛsɛgɛli ka kɛ Assemblée nationale Georges Seydou k'a dɔn a ye sigili minnu kɛ wulikajɔ minnu kɛra jango kɔsanata tile damadɔ nafolo minnu dunna Georges Seydou k'a dɔn ɲininkali kan ka kɛ k'a daminɛ Assemblée nationale la a président kɔrɔw la ka taa bila a wari bondow la Georges Seydou k'a dɔn a bɔ fali bɛna ye sɛgɛn kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛlikɛla caman y'a jira nafoloba kule min dunna Assemblée nationale la a fanga ka bon nka don kelen da kelen Georges Seydou k'a dɔn kiiritigɛlaw ma sɔn a bɔ k'u mago don kosɛbɛ Assemblée la i k'a dɔn ɲinɛ kɛra kɔ de wa yɛlɛma dabangama don nka an bɛ don min na ko bi Georges Seydou k'a dɔn maa o maa b'a la k'a fɔ i delila ka tɛmɛ Assemblée nationale walima i ye bulon baara kɛ a nafoloko suma wulilen don dɛ camancɛ fanga kɔni y'a jira k'a fɔ u ti tɔtɔko la Georges Seydou k'a dɔn yanni olu kɔni ka baara bila faama président kura ka sigi Georges Seydou bi jamana in fura de ka taa sɛbɛkɔrɔjɛ passe nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ patriote kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatugara ni fɛn min kɛ ko man ɲa o lagali cogo ti ɲɛ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant pasiriba n'o ye Dawuda Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda Sangare ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye o sɛbɛkɔrɔ diminen bɛɛ dimi bɛɛ lajɛlen bi taa da maa min kɔrɔ o de ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goyita sabula ni bolo y'a dimi a bɛ d'a tigi de kan na awɔ ayiwa naam Asimi kɛ Asimi kelen ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jɛkulu dɔ ye a sigira collectif de veille pour la défense des médias o ye jɛkulu ye minnu bɛna kɔlɔsili kɛ kunnafonidilaw ni kunnafonidisow u ka hakɛw ni dan bɛ ka kara la olu bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kununko ye kunnafonidilaw jabala la maison de la presse la sigiba kɛra kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ min kɛnɛ kan a présidenya o kun dilen bɛ maa min ma o ye kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ye Banjugu Dante sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɛlɛ fɔlɔ min ni kunnafonidilaw bɛ n'u ɲɛso ma o de ye sariya sɔsɔ ani bingali dandɛmɛ wale ani fɛn min ye diyagoya ko min n'o kɛra hakila maa minnu bɛ yen n'olu sugandira kunnafonidilaw to a la k'u sen bɔ a la kɛnɛkisɛ bilen kan vis-à-vis de Kinisasa kun t'a la nɛn t'a la juguya damakisɛ wallahi sɛbɛnnikɛla ko a ko siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye n'i hakili b'a la CNT b'i sigi waati min na a kun fɔra kunnafonidilaw ka maa 4 di k'o bɛ taa ka taa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ fa an bɛ bɔ min galama u ye maa 2 fosi ɲini ka bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye décret dun ye o tun signé na k'a fɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye maa 4 ye a donnama kama jamana ka bɛn basigi ka na an bɛɛ lajɛlen ko nin ko in ka to ta an k'an garisigɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya min ni kunnafonidilaw y'u da don o kan gɛlɛya
gɛlɛya dɔ wɛrɛ bɛ o de ye k'a fɔ conseil économique social et culturel kunnafonidilaw kun ye maa di min bɛ t'u jɔyɔrɔ fa Birama Fall ale miniji dɔgɔyara ale jɔyɔrɔ lankolonyalen bɛ wulikajɔw ani janfaw bi senna k'a fɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ min bɛ yen u b'a fɛ k'o bɔ show la k'o di maa wɛrɛ ma tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko a sabanan min kɛra n'o ye bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o de ye Ba Sidiki Darafe Ture ASEP ɲɛma fɛn min ye kunnafonidilaw damanda de sigira ka vote ka kala ta ye maa sɛbɛ don maa ɲuman don a kala b'a la a dɔnniya b'a la a bonya n'a karama b'a la dugutigiden don Bamako yɛrɛ tigiw olu ka den don Ba Sidiki bɛɛ lajɛlen dalen b'a la k'a sugandi k'a fɔ a bɛ taa ka taa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ fa notre autorité de la communication na sɛbɛnnikɛla ko sigi kelen bɛ ka min kɔnɔ an bɛ bɔ min kalama maa dɔw de taara sira fɛ ka Ba Sidiki ka dossier sama ka bɔ a la maa 2 dɔrɔn tɔgɔ yera Ba Sidiki tɔgɔ ma ye ɲininkali de tora senna daa wulila Sonkala ma ye jɔnni y'a kɛ kun jumɛn b'a la an bɛ taa an bɛ segin sɛbɛnnikɛla ko kab'a don fo ka n'a bila bila kolokala kuma ni kolokala ko damanda kɔ kuma jɔlen foyi tɛ maa sɔrɔ la min b'o lakali sɛbɛnnikɛla ko ministre de la communication don min Ba Sidiki yɛrɛ bɛ sugandi ale de ye jɛkulu sigi ko min ma collège a ko bɛɛ lajɛlen kɛra sariyatigiw ni ICO ɲɛna kolo wulila ye ni k'a sugandi k'a fɔ danaya dalen b'a kan k'a PV bila ka taa o tuma ale ɲininkana mun de kɛra a ko ale ni a ye taa ɲɛɲini sanfɛ ne t'a ɲɛdɔn o yɔrɔnin bɛɛ Banjugu Dante ani jɛkulu maa tɔw u farala ɲɔgɔn kan ka taa premier ministre fɛ Choguel ko k'ala Mayiga Choguel ko enquête de moralité k'o de kɛra ko a fɔra ko Ba Sidiki donna kaso la k'a delila ka kaso kɛ sɛbɛnnikɛla ko a delila ka kaso kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kaso kɛ nka fɛn min ye sariya ye n'o y'i nɔ minɛ sariya de bɛ taa ka taa sɛgɛsɛgɛ kuma min fɔr'i ma ni tiɲɛ don ni nkalon don o tuma i bɛ sɔrɔ ka jalaki wala i bɛ sɔrɔ ka lajɛya sɛbɛnnikɛla ko janfaba de tigɛra Ba Sidiki Darafe Ture kama ka taa don kaso la nkalon kama sabula o don fɛn min ye faama jugu dɔw ye olu kɛlen bɛ ka jamana dugukolo daraki Ba Sidiki Ture a ka journal min bɛ Le Guido ale b'u buruja don o don a b'u fiɲɛ fɔ a y'u kɔbɔ fiɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko o tuma an k'a dadi o donnama kama u ye nkalon tigɛ a la ka taa datugu kaso la nka kiiri tigilamaw n'o ye cour d'assises ye olu yɛrɛ nana ko in da k'a larawe k'a lajɛ k'a ta ka taa k'a ta ka segin u ye kuma min nkalon da Ba Sidiki la k'a fɔ a ye maa dɔw ta ka taa jamana kɔfɛ k'a taara olu feere a ko maa minnu feerela olu bɛ min sariyatigiw ko aw ko maa minnu feerela n'aw y'a minɛ o kama o bɛ min maa ma ye o tuma o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye kiiri tigilamaw u y'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni ye nkalon ye u ye tabali gosi Ba Sidiki Darafe Ture a lɛn ni yafa jamana ma ko t'i kɔ ko t'i ɲɛ sabula ko min kɔni n'a nkalon dar'i la a bi nkalon a sini nkalon u ma dan o ma a ka casier judiciaire u y'a ko k'a jɛ pas k'a fɔ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ bɛ yen n'a n'a ka kan a k'a ɲini o tuma fɛn t'a kɔ n'a fɔra k'o donna kaso la ayi foyi t'a kɔ bilen kaso la prison est pleine d'innocents. Bien sûr. Mɔgɔ baden bɛ taa kaso la k'a sɔrɔ i m'a min i m'a bɔ. Ah bon? Ah oui. Je t'informe. Don o don kiiri tɛ tilen ka mɔgɔw acquitté wa? Non coupable. Non coupable joli bɛ bɔ? A ka ca. A ka ca. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kolokala kuma min n'o fɔra o seni na ka t'o jɔ u la gɔrɛ sabula u y'a dɔn k'a fɔ u jɔsen tɛ ngolo fa sɛbɛnnikɛla ko o taa ni ka segin n'o bisi basa de bɛ senna an bɛ don min na ko bi kunnafonidilaw nana min faamuya maa dɔw de bɛ yen minnu b'a fɛ ka transition yɛrɛ de jasi k'a bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ colonel Asimi Goyita bolo o tuma Banjugu Dante ko a bɛ kangari da Asimi Goyita ye a k'i janto a kɛrɛfɛmaa bɛɛ lajɛlen tɛ ko ɲumankɛla ye a kana to jamanadenw ka yɛrɛkɛ jango kunnafonidilaw ka bila transition juguya la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi boli la Joji Sedu kɔnɔ jigi tɛ sanɲe a mɛn o mɛn a na jigi dugumana na Joji Sedu n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko tese n'a y'i ja a fɔ ko tumani kolo bali Joji Sedu bɛlɛdugukaw ka tumani ko a k'i k'a dɔn kunnafoni sɔrɔliw fɛ Joji Sedu k'a dɔn degun ani ɲani da ye nin baarakɛlaw ye a bɛrɛ ta i k'a dɔn nafolotigi dɔ ka baarakɛlaw de don u ko min ma Dukure a n'a jɛɲɔgɔnw agro industrie SA Joji Sedu k'a dɔn chauffeur bɛ ɲini ka maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ DPA u ɲaninen don u degunnen don Joji Sedu k'a dɔn dɔw b'u kunfɛ a bɛ ɲini ka kalo bɔ u yɛrɛ kelen don a dɔw bɛ n'i ɲininka Niger dɔw bɛ Abidjan dɔw bɛ n'i ɲininka Sénégal dɔw bɛ Côte-d'Ivoire dɔw bɛ Burkina Faso Joji Sedu k'a dɔn nin si tɛ degun ye sabula baara kɔnɔ ni degun waati nana i k'a dɔn a bɛ tɛmɛ Joji Sedu k'a dɔn CEDEAO ka gɛlɛya chauffeur b'a dɔn k'a fɔ o nin b'a la nka min ka jugu o bɛɛ ye Joji Sedu k'a dɔn u ni Dukure bɛnnen don sara min kan dɔw bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ dɔw bɛ
ɲini ka kalo kelen bɔ u ka sara sɔrɔ dɛ Jɔn Sodika o y'a damata gɛlɛya ye wa warini min bi d'u ma n'o y'u ka dumuni sɔngɔ ye Jɔn Sodika do o tɛ di bilen sɛbɛnnikɛla ko o tuma dugu de ye nafolotigi sugu jumɛn ye a bɛrɛ ta i k'a dɔn segukaw fɛ yen i k'a dɔn chambre commerce o directeur o ɲɛmaaba b'ale de bolo koyi Jɔn Sodika dɔn wulikajɔw ni jateminɛw na dugu ye wo ye a tɔgɔ bɛ kolokala kuma dɔw la chauffeur kɔni ye dunu fɔ ka bala fɔ ka da caman gosi Jɔn Sodika do man ɲɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko i ye usine tigi ye baarakɛlaw i k'a dɔn INPS u bi don la o ye wajibi ye AMO u bi don la Jɔn Sodika do kuma tɛ awa DPA dugu de a ka baarakɛlaw bolo a ko fana k'i bɔ yen Jɔn Sodika dɔn awa n'i ye erreur fitinin kɛ i bɛ mobili la Jɔn Sodika do i bi gɛn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ko ayiwa an bɛ don min na ko bi kɔsa in na a kun ye usine dɔ dayɛlɛ Segu a bi ni ka san 7 bɔɲɔgɔnko bɔ Jɔn Sodika dɔn duru ni bala taara ka usine majamu ni k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ ngo bi faamu sabula ani faama kɔrɔ dɔw kun bɛ ayiwa jɛla ala ka hinɛ Sumɛlɛ Bube Mayiga la Jɔn Sodika dɔn a n'olu kun bi jɛla olu de kɔni y'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la k'a sanayɛlɛ président Ibrahim Boubacar Keita o ye taali min kɛ Segu Jɔn Sodika dun nana kalabusi ten o ka se ka taa ayiwa usine in dayɛlɛ ka taa bɛn usine in dayɛlɛ don ma nin bɛɛ lajɛlen kun ye dankɔrɔba ka baara ye hakilina Sumɛlɛ Bube Mayiga ala k'a hinɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn cakɛda min sigira nin cogo in na Jɔn Sodika dɔn o baarakɛlaw ni ɲani o baarakɛlaw ni tɔɲɔ u ni sɛgɛn a bɛna ta dugu yɛrɛ ko k'ale silamɛba ye a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ CMDT ka marché caman bɛ yen Jɔn Sodika hali kɔsɛ in na a ŋanamu fanga bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi dugu de kan sabula i k'a dɔn o kɔni ye ko ye a bɛ min ɲɛdɔn kosɛbɛ engrais ko kuma minnu bi sen na a ko kɔsɛ in na min ɲɛtɔ ni 100 bɔɲɔgɔnko ye TC ka fɔ la engrais TC ka fɔ la a ko i k'a dɔn o taara ka d'a ma ŋanamu ani janfa sira kan ni hakili b'a la i k'a dɔn waati dɔ kɛra miliyari 15 CFA wari miliyari 15 o de fosira ka bɔ Mali banque dɔ la Dukure fɛ ala ni faama dɔw ka janfa senfɛ Jɔn Sodika i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ dɔnnen don a ko min ye jateminɛ Dukure a sɛmɛnenba de don politikimɔgɔw na i n'a fɔ RPM dankɔrɔbaw ani CMDT dankɔrɔbaw Jɔn Sodika i k'a dɔn a ka ko dalen bɛ ninnu de kan ninnu kɔni kelen bɛ k'a dɛmɛ ka se yɔrɔ min na i k'a dɔn ka sɔrɔ fanga yɛrɛ t'a la a ko usine min n'u b'a kasabi fɔ miliyari caman a t'o bɔ Jɔn Sodika k'a dɔn an bɛ don min na ko bi ni faamaw ma wuli ka jɔ kɛ ka Dukure ka ko jateminɛ Jɔn Sodika k'a dɔn a ka baarakɛlaw tɔɲɔnnen don fo ka se a dan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ ayiwa révélation kɔnɔ ko degelenw k'u da kɛnɛ kan Tabatungara ne bin tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Falen Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Falen Kulubali ko fɛn min ye transporteurs ye u ni jamana a ministre de l'équipement et des transports n'o y'u ka ministre ye u karilen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ in ti tali kɛ dɔ wɛrɛ la fɛn min ye transport o prix yɛlɛni ba min n'o kɔni kɛra transporteurs fɛ o de nana kɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ye dɔ farala taji kan nka bɛrɛnin tɛ dɔrɔmɛ 5 fɔ dɔrɔmɛ 10 o de farala tajiw kan o tuma fɛn min ye chauffeurs ye u yɛrɛ dama taara ka taa ɲɔgɔn ye transporteurs ka sin ka dɔ fara prix kan ka prix bɛɛ lajɛlen yɛlɛma 500 yɛlɛna dɔw kan 1000 yɛlɛna dɔw kan 2000 yɛlɛna dɔw kan a ko Segu ni Bamako cɛ u taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 600 dɔw b'a di 800 ka sɔrɔ Segu ni Bamako an bɛna don min kari kun ye 200 ye voilà je te dis c'est exagéré sɛbɛnnikɛla ko a dama tɛmɛna n'a fɔra gɛlɛya bɛ jamanadenw kan tiɲɛ don dɔɔnin farala taji kan nka ka bali ka passe kɛ nguni ngun ye wala ka taa fɛn min ye 100 sira o 100 sira 30 fɔ 40 ka t'o yɛlɛ kan fɛn min ye ministre ye a ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ transporteurs minnu ye nin communiqué in kɛ k'u yɛrɛ sagona sɔngɔ sigi k'u ni ministère jɛ tɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye CMTR ye conseil malien des transporteurs routiers o fana ye communiqué kɛ k'a fɔ olu sen tɛ nin ko in na sabula u ma ɲininka u dama don a la jɛkulu min bɛ yen n'o ye ceinture ye ceinture Mali olu de ye janfa in kɛbaa ye wa olu yɛrɛ de nana ka na kunnafoni di kɛ ceinture Mali ko a ko gɛlɛya de bɛ olu kan sabula fɛn min ye CMTR ye o tɛ se k'olu kunkanko kuma fɔ gɛlɛya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ kabi 2019 tigɛ ko kuma na ani wulikajɔ wɛrɛw la olu bi min ɲini ministre fɛ o de ye sigi ka fɔ ka kɛ min bɛ se k'a to olu ka hakilina olu ka se ka ta bala n'o tɛ k'a fɔ fɛn min ye taji ko n'o yɛlɛnna ko transport sɔngɔ bɛ se ka to a nɔ la u y'a jira k'a fɔ o fana tɛ se ka kɛ ko an bɛ don min na ko bi olu kɔni bɛ min ɲini o de ye sigi ka fɔ ye ministre a ka ko in jateminɛ tiɲɛ don ko bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔɔnin farala tajiw kan o tuma dɔɔnin fana ka fara
passe u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre kɔni y'a jira k'a fɔ sɛbɛnlankolon min kɔni n'u y'o dilan k'o cɛriw bɔlɔlɔ kan n'u kɛlen bɛ k'o nɔrɔ k'a fɔ o ye tarifu ye ko tarifu in kɔni ko maa si kan'a sara sabula janfa ani namara don natabaya ani kun tɛ ko la de don ka ɲɛsin jamana ma sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlen bɛ gɛlɛya ye an bɛ don min na ko bi transporteurs kɛlen bɛ ka kulekan bɔ u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana kuntigi la min bɛ se k'a to bɛɛ ka don u n'u ka ministre cɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ u ye min kɛ u y'a dama tɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ sɛbɛn b'an na an bɛ taa ka na nɛgɛw kɛrɛfɛ ka taa min jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub n balimakɛ n balimamuso ni ala ye maa min wasa wasatɔw kɔfɛ butigi wasa an wasara sabula commune 1 ani commune 2 maa si tɛ taa bamakɔ suguba kɔnɔ bilen an bɛ fɛn o fɛn ɲini nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ yen kabini denɲaani fo ka taa fɔ a ye san 20 sɔrɔ cɛ fara muso kan nin bɛɛ lajɛlen ka fini yɛrɛ kelen bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ gurubinɛw sakosi min ye dakabana samaraw ye minnu bɔra itali faransi jamana ka taa se ni ɲininka amerikɛnw ka jamana ani turukiw ka jamana dakabana burude autriche min ye dubai a bazin a perlage lama ka taa se dakabana servɛtiw ma min bɛ don kan na min bɛ biri kunkolo la min bɛ kɛ ka sen jɔsi turikiw ka dara dakabana yirido couvre-lit nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ yen n'a donna an n'a dungafɛn wɛrɛ sɔrɔ min d'o ye a y'a hakili to a la o filɛ nin ye immeuble Fofana k'a dabɔ ka ɲɛsin BDM ma Korofina téléphone ci 73 73 36 38 walima 64 64 14 59 n'i sera ye min ye madame Tarawele Jɛnɛba Tereta a n'a ka feerelikɛlaw u sigilen bɛ k'a kɔnɔ su fara tile kan bitigi wasa anw wasara Jean Seydou waati n'a ka waati ma se i k'a dɔn lamɛnbaaw na faamuyali sɔrɔ a ma daminɛ joona Jean Seydou i k'a dɔn arajo baara ye dɔ bi fɔ dɔkɔ ye Jean Seydou an bɛ donni minɛ ko bi nɔnɔmugu kelen min n'i bɛ se k'i wakili don a la hali n'a fɔra k'i ka nɔnɔkɛnɛ kɛ sarakati ye n'i ma nɔnɔkɛnɛ sɔrɔ Mixwell nɔnɔmugu nɔnɔkɛnɛ dafalen don non nɔnɔ in ka ɲi ne b'ale de san mais ɲininka ko mun na mais il y a un problème non ɲininka ko mun na ko ne b'ale de san n ko ka teli kojugu n'i ka ɲininka ko mun na nɔnɔmugu fɛn o fɛn bɛ yen Jean Seydou n'u ye misi biri nɔnɔmugu sirimɛ bɛ bɔ a la bɛri bɛ bɔ a la fɛɛnɛ bɛ bɔ a la Jean Seydou n'o bɔra nɔnɔ kɛnɛ na a tɔ kɛra bugurijɛ ye yɔrɔ dɔ b'a jɛ dɛ wa Mixwell dafalen don foyi tɛ bɔ a la a bɛ biri cogo min a bɛ ja o cogo kelen la k'a feere ne b'ale 5 kilos Mixwell o b'a la n ko m'a dɔ de m'a 5 kilos mais a da de gɛlɛyara sisan c'est que je ne comprends pas k'a da gɛlɛya a da gɛlɛyara di dɔ farala a sɔngɔ kan qui te dit ça mais moi je l'achète je vais vérifier voilà Mixwell nɔnɔmugu ka nɔnɔmugu Mixwell ne b'ale de sa merci filaninw bɛ Mixwell de min ayiwa bisimila n y'a faamu e b'o dɔ de jɔnni Mixwell kɛ mais c'est mon fils a banna wa n tɛ Mixwell san bilen dɛ n den don de koyi a banna n den don wa ne bɛ Mixwell de san 5 kilos awɔ n den don n y'a dɔn a paquet ye jɛman ye ka sɛbɛnni k'a kan ni bula ye exact i y'a dɔn n b'a dɔn naam k'a da cɔrɔ ni bɔrɔkuni ye o don i b'a dɔn n'i y'o kunni sama dɔrɔn a bɛ da yɛlɛ i bɛ taa mana dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ye k'a garanti o don a nɔnɔ bɛ kwɛk Mixwell jikala a bɛ nɔɔni ni jikala ye jisuma kɛrɛfɛ tɛ foyi sɔgɔmada in na n ye suguri dun n'ale de ye Mixwell o de la i b'a ka girindi ta Mixwell naam Mixwell awɔ daba tungara bi taa san'an k'a bila yan an n'a da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan fɛn min ye Safo commune dugu min bɛ yen ko Torodo a dugutigi kura bɛna taa sigi n'o ye Kɔlɛba Ɲare ye a sigili bilalen don karido la 8 heures waati fɛn min ye Safo mairie a bɛ k'o ka bonya kɔnɔna na o tuma a ɲininen bɛ Torodo n'a lamini ka ti a cercle a n'a lamini bɛɛ lajɛlen welelen bɛ fɛti ba bɛ yen dimanche don n'o bɛ bɛn avril kalo tile 17 ma n'o ye dugutigi sigi ye Sunkalo Togo ka bɔ Janginɛbugu tigɛ kare la a ko a denkɛ Amadu Togo tununa san 2 bɔɲɔngo Sikɔlɔla don a ba to a ye Aminata Tarawele n'aw y'a ye a bɛna n'a ye radio jɛkafɔ la walima u bɛ weleli kɛ 78 89 08 64 tabarikala
jɔn k'a dɔn waati dafara an balima bɔbɔw ka jɛmukan o danna gosira olu bi don sisan n'olu wulila a mɛ jakite ni moriw bi ɲɔgɔn sɔrɔ jɔn k'a dɔn ayiwa surafana t'o maa don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapele a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ se ka na farikɔnɔja ka n'u sɔn ni da kan mɔgɔw k'u hakili to a la ni ala sɔnna dimanche don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan tunkarankew ka kɛnɛ jɔn k'a dɔn nɛgɛw kɛra fɛ sɔgɔmada in na i k'a dɔn Gibson control